بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حقیقت آفیشل ٹی وی کے ناظرین کو خوش آمدید کہتے ہیں، کیونکہ آج کی ویڈیو ہے ہماری انڈیا کی تشویش۔ امریکی افواج کے افغانستان سے انخلا کے بعد عدم استحکام کا خطرہ بڑھ سکتا ہے، تو یہ میں آپ ناظرین کو آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ حقیقت آفیشل ٹی وی جو ہے وہ بالکل سچ پر مبنی بات کرے گا اور سچ پر مبنی ہی رپورٹ دے گا، آپ کو خود سے کوئی رپورٹ نہیں دے گا۔ کئی دہائیوں کی جنگ کے بعد اب جب کہ امریکی افواج افغانستان چھوڑنے کی تیاری کر رہے ہیں، تو انڈیا پوری توجہ کے ساتھ اس کی نگرانی کر رہا ہے۔ امریکی فوجیوں کے افغانستان چھوڑنے کا فیصلہ سن 2020 میں دوحہ میں امریکہ اور طالبان کے مابین ہونے والے معاہدے کے بعد سامنے آیا تھا۔ اس کا باضابطہ اعلان رواں سال اپریل میں اس وقت کیا گیا جب امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا کہ امریکی فوجی 11 ستمبر تک واپس آ جائیں گے۔ 11 ستمبر 2021 کو امریکہ پر ہونے والے دہشت گردانہ حملے کی 20ویں سالگرہ بھی ہے۔ سن 2001 اس حملے کے بعد ہی امریکہ نے افغانستان پر حملہ کیا تھا۔ فوج کے انخلا کے سلسلے میں انڈیا کا کہنا ہے کہ اس کی افغانستان میں جاری سرگرمیوں پر نگاہ ہے۔ انڈیا کی بے چینی، طالبان کا عروج اور عدم استحکام کا خطرہ۔ تاہم ماہرین کا خیال ہے کہ انڈیا کی یہ بے چینی خطے میں امریکہ کی عدم موجودگی کی وجہ سے ہے۔ ماہرین کے مطابق انڈیا کے خدشات افغانستان میں عدم استحکام، طالبان کے عروج اور ان سب کے درمیان پاکستان اور چین کے کردار سے وابستہ ہے۔ انڈیا ہمیشہ سے ہی افغانستان میں جمہوری حکمرانی کا حمایتی رہا ہے۔ صرف یہی نہیں، وہ افغانستان میں قیام امن کے لیے منعقدہ متعدد اجلاسوں میں بھی شامل رہا، جن میں دوحہ اور دوشبانے کے اجلاس شامل ہیں۔ اب جب کہ امریکی فوجی افغانستان سے جا رہے تو انڈیا کو افغانستان میں عدم استحکام پیدا ہونے کا خطرہ نظر آ رہا ہے۔ تجزیہ کار کے مطابق کابل میں پاکستان کی بڑھتی مداخلت سے افغانستان میں عدم استحکام کا خطرہ بڑھ جائے گا۔ انڈیا کی ایک بڑی تشویش طالبان کی طاقت میں ممکنہ اضافہ بھی ہے۔ ایسی صورتحال میں افغانستان ایک بار پھر شدت پسندوں کا اڈا بن سکتا ہے۔ ٹرمپ انتظامیہ میں قومی سلامتی کونسل کی رکن لیزا کرٹس کے مطابق افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا سے خطے کے ممالک خصوصاً انڈیا کو افغانستان میں طالبان کے مضبوط ہونے کے بارے میں تشویش ہوگی، اور اس کی معقول وجوہات بھی ہیں۔ سن 1990 کی دہائی میں طالبان نے لشکر طیبہ اور جیش محمد جیسی شدت پسند تنظیموں کے ایسے لوگوں کو منتخب کیا تھا جو انڈیا مخالف سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ان میں سن 1999 میں ایک انڈین طیارے کا اغوا اور سن 2001 میں انڈین پارلیمنٹ پر حملہ شامل ہے۔ حال ہی میں انڈیا کے چیف آف ڈیفنس اسٹاف بپن راوت نے افغانستان سے امریکی فوجیوں کے انخلا پر بھی اسی طرح کے خدشات کا اظہار کیا ہے۔ انڈیا کے خدشات میں انٹیلیجنس سے موصول ہونے والی معلومات کے باعث بھی اضافہ ہوا ہے۔ ان میں معلوم ہوا کہ امریکی فوجیوں کے انخلا کی صورت میں شدت پسند تنظیمیں بڑی تعداد میں افغانستان کا رخ کر رہی ہیں۔ افغانستان میں تشدد میں اضافے کی صورت میں طالبان کی طاقت میں اضافے سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ تجزیہ کار
के मुताबिक अफगानिस्तान में खाना जंगी की सूरत हाल पैदा हो सकती है। सन 2019 में जनरल बिपिन रावत जब इंडियन बड़ी फौज के सरबराह थे तो इन्होंने अफगानिस्तान में तालिबान के साथ मुज़ाकरात की हमायत की थी। ये वो दौर था जब इंडिया तालिबान के साथ किसी किस्म के तल्लुकात न रखने की पॉलिसी अपनाए हुए था। इंडिया तालिबान के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात से गुरेज करता रहा है, लेकिन अफगानिस्तान के बारे में मॉस्को अमन कॉन्फ्रेंस में इंडिया ने एक गैर सरकारी टीम भेजी थी। गुज़िश्ता साल दोहा में होने वाले इजलास में इंडियन वज़ीर ख़ारजा SK जयशंकर शामिल हुए। इससे ये ज़ाहिर होता है कि इंडिया अपने साबिक़ा पोजीशन से अलहदा नरम मौक़िफ़ इख्तियार कर रहा है। पाकिस्तान और चीन पर नज़र। इंडिया को ये बड़ा खदशा लाहक है कि अमेरिका की वापसी के बाद अफगानिस्तान में पाकिस्तान की सियासी मुदाखलत में इजाफा होगा। दोहा में अमेरिका और तालिबान के मबैन होने वाली मुज़ाकरात में पाकिस्तान ने अहम किरदार अदा किया है। पाकिस्तान के तालिबान से तल्लुकात हैं, लेकिन वो शिद्दत पसंदों की हमायत करने के इल्ज़ाम से इनकार करते हैं। तज्ज़ियाकारों के मुताबिक अफगानिस्तान में पाकिस्तान के असर रसूख को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अफगानिस्तान की सियासत में पाकिस्तान का एक अहम किरदार होगा और इसकी वजह से इसकी जिग्राफियाई, मजहबी और नस्ली कुर्बत ही नहीं है, बल्कि वो ये भी जानता है कि वो इन कुव्वतों को इंडिया के खिलाफ इस्तेमाल कर सकता है। बहरहाल पाकिस्तान अब भी खस्ता हाल माशियत से दोचार है। जून में IMF और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स पाकिस्तान के बारे में जायजा लेने वाली है। ऐसे में वो अफगानिस्तान में ऐसी सरगर्मियों का मुतहम्मल नहीं हो सकता जिनसे FATF में इसकी मुश्किलात में इजाफा हो। तज्ज़ियाकार के N पंडिता ने कहा कि यह तवक्को की जा रही है कि पाकिस्तान की क़यादत इतनी समझदार होगी कि वो ऐसी किसी सूरत हाल को पैदा नहीं होने देंगे, लेकिन चीन के किरदार को भी इंडिया नज़रअंदाज नहीं कर सकता। चीनी सदर के ख्वाबों का मंसूबा अफगानिस्तान तक फैल सकता है। इससे कबल जनरल रावत ने यह भी इंदिया दिया था कि अफगानिस्तान को इन ममालिक से खतरा लाहक होगा जो इसके वसाइल को अपने मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। इसकी बड़ी वजह यह है कि अफगानिस्तान के पास $1 खरब के कुदरती वसाइल मौजूद हैं। इंडिया की तशवीश ये भी हो सकती है कि इस इलाके में पाकिस्तान चीन की मदद कर सकता है। फिलिप के मुताबिक पाकिस्तान और चीन के मबैन बाहमी इत्तेहाद की वजह से इंडिया के लिए सूरत हाल कशीदा हो सकती है। अमली पॉलिसी की ज़रूरत है। वैसे अफगानिस्तान और इंडिया मजबूत शराकत दार है। इंडिया ने अफगानिस्तान में मुतअद्दिद तरक्याती मंसूबों में $2 अरब की सरमायाकारी की है, जिसमें एक अस्पताल, तलीमी इदारा और अफगान पार्लियामेंट की इमारत शामिल है। अफगान अवाम में भी इंडिया की शोबयाई अच्छी है। इंडिया ने अफगानिस्तान की तरक्की में हिस्सा डाला है। ऐसी सूरत हाल में इंडिया को अपनी स्ट्रेटजिक दौर अंदेशी का मुजाहरा करते हुए काबुल में अपनी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करना होगा। इसके लिए इस तालिबान समेत तमाम बड़े शराकतदारों से राब्ता बढ़ाना होगा। इंडिया को काबुल अमल पॉलिसी अपनाते हुए तालिबान रहनुमाओं से बात करने की ज़रूरत है। गुज़िश्ता साल अपने इंडिया के दौरे में अफगान अमन के मुज़ाकरात कार अब्दुल्ला ने कहा था कि अगर इंडिया तालिबान से बातचीत करता तो अफगान क़यादत को इससे कोई मसला नहीं है। अफगानिस्तान से फ़ायदा हासिल करने
के लिए इंडिया को अपने बढ़ते हुए माशी और फौजी गलबे के साथ साथ नरम ताकत के किरदार का भी इस्तेमाल करना चाहिए। यह सिर्फ होशियार सफारतकारी के जरिए ही मुमकिन है।